कांग्रेस दल गला 2-3 दिन हेलानी जो भली भाव में उन्मत्त कांड कर चली महिला सुरक्षा प्रसंग आड़ ये समस्त को चकित कर। आज कांग्रेस प्रतिवाद जदि कहवा लोअर पीएमजी रणहुंकार पलटि कांग्रेस कर्मी माने जेभली भाव में टेका माड़ कहतु अंडा माड़ टमाटो माड़ कर प्रतिबदल में स्थिति को आयत्त करने पुलिस कर्मचारी पुलिस माने पानी माड़ करते टीयर गैस माड़ करते लाठी चार्ज भी करते जो कांग्रेस कर्मी माने टेका पत्र छाटुंट परिस्थिति अनायत्त परिस्थिति आपण मैंने भी टीवी समस्ते देखुं टीवी चैनल माध्यम सब विजुआल भी आम सामने देखुं सर आपण जो परिस्थिति कांग्रेस प्रतिवाद नारी सुरक्षा प्रसंग को जो प्रतिवाद करुच्ची किंतु आचरण हिंसा आचरण उग्र रूप कांग्रेस रो आपण कौन कहिबे ए विषय रे? कांग्रेस कहितला जे नारी सुरक्षा संपर्क रे ए प्रसंग रे से विधानसभा रे प्रसंग उठेबे एवं समस्त आशा करथले विरोधी दल कांग्रेस एते पुराना दल ओडिसा रे नारी विरुद्ध रे जेते महिला मान विरुद्ध रे जेते प्रकार घटना सब होउची एवं अत्याचारित घटना होउची समस्ते भाई तार गोटाए किसी निर्देश बाहर जदि कांग्रेस प्रस्ताव अनुसार विधानसभा आलोचना हुए एवं जहाँ हुए से गोटे निर्देश किसी बाहर ताल अंततः ओडिशा रे महिला मानकर सुरक्षा दिगरे किसी नुआ उद्यम आरंभ कर जाई पारिबो किंतु वास्तव में देखागला कांग्रेस दल गला 2-3 दिन हेलानी जो भली भाव में उन्मत्त कांड कर चली महिला सुरक्षा प्रसंग आड़ ये समस्त को चकित कर। फल तो कौन हो बर्तमान देखो फल तो प्रसंग कुआड़े मटी मिसीगला जहाँ बर्तमान दिशुची कांग्रेस गोटे प्रकार गुंडामी एवं से तो प्रसंग उपर किसी आलोचना कले जो लोक मैंने भोट देकर विधानसभा को पठे विधानसभा क्षेत्र हूँ एकमात्र जगह जो जगह केवल आप आलोचना माध्यम जहाँ किसी समस्या समाधान करें विधानसभा बा पार्लियामेंट रे सेठी हाथाहाथी गुंडामी माइक भांगा ये सब कम से जगह नुहे तेणु कांग्रेस लोक किंतु प्रसंग तो उठेले नारी सुरक्षा किंतु काम कले ठीक उल्टा सी विधानसभा ठू आरंभ कर विधानसभा बाहर पर्यंत सबुठे हिंसा कम लगे हिंसाकांड लगे विधानसभा भितर आप काली सुधा आप लक्ष्य करेंगे माइक भांगा परदिन सुधा आप लक्ष्य करेंगे माइक भांगा ठू आरंभ करी घंटा बजेबा गिनी बजेबा कला पोशाक पिंधि भितर प्रतिवाद करवा एवं बाचस्पति निर्देश क्रमे गृह बाहरी जावाई निर्देश देला गृह बसिक रहा अड़ी बस रही ये आज्ञा सबु प्रकार बेआईन कम कांग्रेस आपण मैंने विधानसभा देखिले समस्ते आश्चर्य होते प्रसंग कुआड़े गला आज भी देखु कांग्रेस कही आम विधानसभा घेराव करूँ ये किसी नुआ कथा नुहे विरोधी दल विभिन्न समय राजनैतिक दल मैंने विभिन्न प्रसंग उपर विधानसभा घेराव करती बाहर प्रतिवाद करती धारणा बसती दाबीपत्र दिखती चले एवं से गणतंत्र किसी खराब कथा नुहे कि नापसंद कहीं करना कि आज कौन है आप देखु जहाँ मुझे कहती प्रसंग कुआड़े गौण हो गला प्रसंग कौटी मटी मिसीगला आज जो विधानसभा घेराव ना रे कौन सी कले टीका पकड़े जदि कहबा कांग्रेस अनेक दिन धरी दीर्घ दिन धरी सुप्त अवस्था किंतु जो प्रतिवाद 2 दिन हम जो प्रतिवाद करुछि आज जो प्रतिवाद करुछि या कौन सूचना दउछि कांग्रेस कौन इंगित करबा चाहूछि मुझे सही कथा को आसुली बर्तमान देखो आज आड़ से टीका पत्थर पकड़े चेयर फोपाड़े अंडा पकड़े सब प्रकार गुंडामी कले जहाँ फल कि जहाँ सब टेलीविजन चैनल आप देखुं चित्र जहाँ दिशुची फल तो कौन है बर्तमान समस्त सन्देह हो चारिड़े विषय आलोचना होगा जो प्रसंग से कथाटा उठे सी प्रसंग कुआड़े गला बर्तमान आप गुंडामी आरंभ कर देती कांग्रेस दल भावु थाए ये गोटे पॉलिटिकल माइलेज मिल नुआ सभापति होती वर्ष वर्ष धरी कांग्रेस को देखा क्षमतारू जो दिन ठारू कांग्रेस गलानी ओडिशा रे ता परठू कांग्रेस को देखाई प्राय कह गले कांग्रेस कौन सी प्रसंग पर पार्टी फिटुनी कांग्रेस जिते सभापति होती कांग्रेस जिते जन विधायक विभिन्न समय विधानसभा निर्वाचित होती आश्चर्य भाव में देखा जाए से कौन सी प्रसंग पर बेस किसी जोर से कहवाई प्रस्तुत नुहति कारण ही जना थो अनेक समय आप लक्ष्य करेंगे बीजेडी गवर्नमेंट जिते से कांग्रेस विरुद्ध में बारंबार
ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବାବଦରେ ଯେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚାହିଁଲେ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ କହିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ହଉଛି। ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ଇସାରାରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲିକି ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସିଭ ମୁଡ୍ ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କିଏ ବୁଝେ ତାର ହଁ ନାଇଁ ହେଇଥିବ କହିହବନି। ବିଜେଡି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସଦ୍ୟ ଆହତ, ତେଣୁ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ସିଏ ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବେନି କି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ତ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଏବେ ଏବେ ଘା ଶୁଖିନି ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସହିପାରୁନଥିବେ ଯେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ସରକାରରେ ଏକୁଟିଆ ସରକାର କରିଛି, ସହିପାରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁ। କଂଗ୍ରେସ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେତେ କରିବ ସରକାରଙ୍କ ଆଟେନସନ ସିଆଡକୁ ସେତେ ଡାଇଭର୍ଟ ହବ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଆଟାକ୍ କରୁଛି, ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହଉଛି, ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଆହତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ପୋଲିସ ବି ଆହତ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏଇ ସବୁ କିଏ କରୁଛି? କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କରୁଛି ନା ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଟେ ରହିକି ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି? ଆଉ କିଏ? ଆପଣ ତ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଣିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା। ଆଉ କିଏ ତା ଦେହରେ ଯଦି ପଶିକିରି କଣ କରିଦେଲେ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଧରିବେ ନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ କୋଉଠି ହେଲା, କଣ କୋଉଠି ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକଟା କିଏ ପଶିକିରି କଣ କୋଉଠି କରିଦେଲା ତାକୁ ଆପଣ ଆଗେ ଧରିବେ ନା। ଆଉ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଯଦି ଭକ୍ତ ଦାସ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମିତିଆ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭବାନ ହବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଲୋକେ କେବେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ଟେକା ମାଡ଼, ଚେୟାର ମାଡ଼। ମାନେ ଘଟଣାର ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସାରା ଓଡିଶାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଯଦି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତାମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ଆଲୋଚନାଟା କଲେ ସିନା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତାର କିଛି ନିର୍ଯାସ ବାହାରିବ ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଯାଇ ସେଠି ଗୁଣ୍ଡାମି କଲେ। ଆପଣ ତ ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ସବୁ କଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଉ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି, କଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ? ଆଉ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା କୋଉଠି କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ? କଂଗ୍ରେସ ତ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ଢାଲ କରିକିରି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଲ୍ଡ କରିକିରି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଢାଲ କରି ମିଡିଆ ଆଟେନସନ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଦର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ପାଇବୁ ଏମିତି କଲେ। ସେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଆଳ କରିକିରି ସେମାନେ ତ ଯାବତୀୟ ଗୁଣ୍ଡାମି କଲେ ନା। ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ମୋର କହିବା ସମସ୍ତେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଗଲା କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ। ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ଶକ୍ତ ହବ, ଯେତେ ସଶକ୍ତ ହବ, ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବ, ଯେତେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ବଢେଇବ, ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଓଡିଶା ଲାଭବାନ ହବ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ସେ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇ ତାପରେ ଯାବତୀୟ କାମ ସିଏ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଯଦି ଖାଲି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ହଉଥାନ୍ତା, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଦେଖାଯାଉନି ସାମାନ୍ୟତଃ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଏଥିରୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୁଣି ଓଡିଶାରେ ଫେରି ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା କଣ ମିଳିବ ଏଥିରେ? କଂଗ୍ରେସକୁ କିଛି ମିଳିବ? ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷତି ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାମିକୁ କେବେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡାମି କରିକିରି, ଟେକାପତ୍ର ପକେଇକିରି, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିକିରି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଭାବୁଥାନ୍ତେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବ, ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସିନା ଲାଭ କିଛି ହବନି, ବରଂ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଗୃହ କମିଟି ପାଇଁ ଯେତେ ଦାବି କରିବେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ସେଇ ବିଧାନସଭାରେ କରିଥାନ୍ତେ
सरकार नई पड़ी था आपन पाखे आलोचना करने जदि आप अभियोग कर सरकार आलोचना करना बाध्य होता सरकार आलोचना करने कौन चारा न था आपड़ जदि से प्रसंग को शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा बाहर करते शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिवाद करते से विधानसभा घेराव करूँ ना ताकि शांतिपूर्ण भाव में करते आपण लाभवान होते आपण जो प्रसंग उठी से लोकंर आस्थाभाजन होते लोक आपको प्रशंसा करते बर्तमान जो कार्य कले कौन कले बर्तमान जो कार्य कले आपन तो कर दोष दे पारे अन्य किए आसी करदे बोलिकी आप जब करते बड़े कम बर्तमान कौन आप तो किसी लाभ है आप क्षति है आ नुआ नुआ सभापति होती भक्त दास सी अंतत मु भावुली सी तो प्रथम रू अंततः कर्मी मान को निर्देश देवा कथा कौन प्रकार जमी सामान्यतम हिंसाकांड ये हम ना हिंसाकांड घटुला हिंसा आचरण करुले कांग्रेस कर्मी से भक्त दास भी सेठी उपस्थित थे आपण उपस्थिति जब यही प्रकार कांड सब चल आप हाथ हल्ले सब बंद करना चाहते आप भावुं भक्त दास जानी ना कर्मी मैंने ये कार्य कर चलते ये गोटे अविश्वास कथा मु भावुनी भक्त दास कांग्रेस दल ये सब जो कार्य कला किसी लाभ भाई पारे बहुत बहुत धन्यवाद सर।